بادشاہ ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے. جی اگر کسی نے نکالا. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. آمین. روح القدس گورنر کا چوتھا کام کیا ہے کہ وہ بادشاہ کی کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں آپ اپنی گواہی نہیں بلکہ میرا باپ میری گواہی دیتا ہے اور میری گواہی سچی ہے. روح القدس ہمیں اس بادشاہوں کے بادشاہ کی گواہی، اس کی مدد باتوں میں کرتا ہے کہ جو یسوع مسیح ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ سارے کام گورنر کے ہیں اور خدا نے وہ گورنر ہمیں دیا تاکہ ہماری کمزوریاں جاتی رہیں، ہمیں باپ کی خبریں ملتی رہیں. آج دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے ساتھ اس گورنر کی تلاش میں ہیں، لیکن یہ کن کو ملتا ہے؟ اب جو مسیح میں ہے، یہ ان کے لیے ہے. تم مجھ پر ایمان لاؤ تو روح القدس کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے. یہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے یوحنا 14 میں لکھا ہے کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. یہ اب تک ہمارے ساتھ ہے. اور بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور کس طرح دعا کرنی چاہیے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو بادشاہ کا کلچر ہے وہاں پر کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن روح القدس یہ جانتا ہے. آئے نکالے رومیو 8:26. رومیو 8 باب اس کی 26 آئے. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. جس طرح دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم خدا پاک کے اس دنیا کے کلچر کو نہیں جانتے کہ بادشاہ کے سامنے کس طرح آنا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے. آپ نے آستر ملکہ کو جانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے دور میں یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے نہیں آ سکتے. جو آیا وہ مارا گیا. اسی طرح ہم بھی اس بادشاہ کے کلچر کو نہیں جانتے، لیکن روح جانتا ہے. وہ ہماری کمزوریوں میں آئیں بڑھ بڑھ کر جس طرح دعا کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. یہ گورنر کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سکھائے کہ کس طرح سے بادشاہ کے حضور آنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے. یہ روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے. کیونکہ یہ ہمارا وکیل ہے. یوحنا 14:16 یہاں پہ لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ دوسرا مددگار تمہیں بخشے. یہ جو مددگار ہے اس کے لیے ترجمہ ہے ایڈوکیٹ. ایڈوکیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ لڑنا، شفاعت کرنا. تو یہ روح القدس کا کام ہے، یہ گورنر کا کام ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. اور کس طرح سے بات کرنی چاہیے یہ وہاں پر ہمارا مقدمہ لڑتا ہے. کیوں لڑتا ہے؟ کیونکہ ابلیس ہر وقت مقدسوں پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، ان کی شکایتیں وہاں پر لگاتا رہتا ہے. جب ایوب کے دور میں وہ وہاں پر گیا تو وہ ایوب پر کیچڑ اچھالتا ہے، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کیا تم نے اس کا حال دیکھا ہے؟ خدا باپ کہتا ہے کہ اس جیسا راست باز زمین پر کوئی شخص نہیں ہے. وہ آج بھی الزام تراشی کرتا ہے، لیکن روح القدس ہمارا مقدمہ لڑتا ہے کہ یہ صحیح بندہ ہے، یہ بادشاہ کا کام کر رہا ہے. روح القدس ہمارا ایڈوکیٹ. اور پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10 اور 11 آیت. پہلا کرنتھیوں 2 باب
जी पढ़िए। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूह कुदस गवर्नर का काम क्या है कि खुदा बादशाह के ज़हन को पढ़ना, बादशाह के दिल की बातों को पढ़ना, दरियाफ्त करना। और क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है? इंसान तो इंसान की बातें नहीं जानते सिवाय इंसान की अपनी रूह के, लेकिन इंसान की अपनी रूह अपनी बातें जानती है जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। खुदा के रूह के बगैर खुदा की कोई बात किसी को मालूम नहीं, लेकिन खुदा रूह कुदस उसकी बातें हम पर ज़ाहिर करता है, वो हमें बताता है, बादशाह के ज़हन को लोगों तक लेकर आना। और एक बड़ी बात जो रूह कुदस करता है, रोमियो 8 बाब उसकी 15 और 17 आयत तक फिर हम एहतमाम करते हैं, क्योंकि रूह कुदस इस ज़मीन पर सबसे पावरफुल शख्स है। इस पर हम सारी उम्र भी बात करते रहें तो वो नाकाफी है, लेकिन ये एक बड़ी बाबरकत और अहम बात जो रूह कुदस हमें सिखाता है, बताता है। जी पढ़िए। 8 बाब 15 से 17। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। नंबर 1, रूह कुदस क्या है? गुलामी की रूह नहीं है। ये पलूस ही कहता है कि जहां पर रूह है वहां पर आजादी है। रूह कुदस ने हमें आजाद कर दिया और हमें आजादी की रूह बख्शी और हमारे जहनों से, हमारी जिंदगियों से गुलामी को दूर कर दिया। जी आगे पढ़िए। जिससे फिर डर पैदा हो। अब जो गुलामी की रूह है, आप अपनी जिंदगियों पे गौर कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। अगर कोई अभी भी डरता है तो उसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, वो कोई गुलामी का रूह है। गुलामी का रूह क्या करता है? डर पैदा करता है। लेकिन खुदा की जो सच्ची मोहब्बत है वो डर को दूर कर देती है, खत्म कर देती है। बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। कौन सी रूह हमें मिली है? ले पालक होने की रूह। हमें खुदा ने ले लिया और हमें अपने बेटे बना लिया, ले पालक बेटे। जी आगे पढ़िए। जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह कुदस के वसीला से हम खुदा बाप को क्या कहते हैं? अब्बा, ऐ बाप, फादर। इसलिए वो बादशाहों का क्या है? बादशाह। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अब्बा, अब्बा बादशाह। वो हमारा क्या है? अब्बा है, बादशाह है। खुदा के खादम पास्टर लियाकत कैसे कहते हैं, अब्बा को जिधर से मर्जी पढ़े आप, वो अब्बा ही रहता है। अलग बे अलग अब्बा, उधरों पढ़ो तो उधरों भी अलग, दरम्यान से बे ते अट दे भी अलग। उधरों पढ़ो अब्बा अब्बा ही रहता है, अब्बा कभी बदलता नहीं। तो रूह कुदस हमें उसको अब्बा कहने का हक बख्शता है। इसलिए यूहन्ना भी कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, जिसे हम अब्बा कहते हैं। खुदा का रूह हमें उससे, जो बादशाहों का बादशाह, हर एक चीज का खालिक है, हमें अब्बा कहने का राइट हक देता है। अब आप बादशाहों के बादशाह के क्या हैं? बेटे, फर्जंद हैं। वो हमारा अब्बा है। और अगर आप अपने दुनियावी अब्बा को जब अब्बा कहते हैं तो बड़े हक से कहते हैं। अब्बा के होते हुए को डर लगता है, एतमाद महसूस होता है ना कि जरूरत पूरियां होंदियां ते जो आदि वारी होंदी तो फिर क्यों डर लगता है? फिर भी डर, बल्कि खुश, हर वक्त खुश रहे, क्योंकि वो आपका अब्बा आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किन चीजों की जरूरत है। इसलिए पहले उसकी बादशाहत की तलाश करें तो बिन मांगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
ये रूह कुदस का किरदार है कि वो इस तरह से काम करता है। और यूहन्ना कहता है कि वो अब तक हमेशा आपके साथ है, और जब वो आपके साथ है तो कौन सी चीज़ आपके मुखालिफ है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ रहे। आए अपनी आंखों को बंद करें और उस रूह के लिए शुक्रगुजारी करें जिसने हमें अब्बा कहने का हक बख्शा, जो हमारी कमजोरियों में जोर बनता है। कुछ देर रूह में दुआ करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। ये मेरे दिल में बोझ है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा के खादमीन से कि वो सब यहाँ पर स्टेज पे हैं जिनको रूह कुदस, सबके साथ रूह कुदस है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन जिनको खुदा ने ये कहा है कि वो तो मेरी दुआ करें, वो सब यहाँ पर आ जाएं। खुदा के खादम भाई अमोन, भाभी सरमीन रीना, यहाँ पर और भी खुदा के खादमीन हैं, वो सब यहाँ पर आ जाए। हम कुछ देर के लिए रूह में दुआ करना चाहते हैं।